لذلك تعلمون منة الله علينا بالإيمان أهل العقول نحن المؤمنون ومهما كان من انبساط في الحياة الدنيا يصل إلى أي مدى منقطع عن الإيمان بالله وهذا النبي المصطفى فما هو شرف ولا عقل وصاحبه في القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كنت مع أصحاب المسجد كنت مع أصحاب مسجد بن معاذ ومع أصحاب مسجد الصالحين وما انحبست في مصنعي هذا وفي اختراعي هذا وفي التكنولوجيا هذه ولا انقطعت بها. Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkat majelis ini, hadir kita, keimanan kita di majelis ini semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketahuilah bahwasanya orang-orang yang memiliki keuntungan dan harta yang luar biasa, kita kaum mukminin diberikan akal oleh Allah Ta'ala dan pemikiran dan penanaman pemahaman dari Allah Ta'ala bahwasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, itu dengan nikmat iman dan kehadiran kita pahala ini semuanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan orang-orang yang diberikan nikmat dunia seisinya tetapi tidak memiliki keimanan dan juga tidak dapat hadir di majelis-majelis yang semacam ini, maka dia telah menyesal dan merugi. Dan kelak orang-orang tersebut akan berkata, coba andai aku hadir di Masjid Mu'adz atau di Masjid Shalihin, itu lebih baik aku dapatkan daripada aku hadir di pabrikku ataupun di tokoku. Dan inilah penyesalan mereka kelak. أحذر عقلك وقلبك واسمع قول ربك. Hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu Allah Ta'ala. إننا نرى الناس يستمعون إلى أشياء كثيرة على ظهر هذه الأرض ولكن الاستماع الذي يبقى خير ونور وبركة مثل هذا الاستماع فأحذر قلبك. Kita banyak melihat manusia, banyak mendengar kepada banyak hal, banyak mendengar kepada banyak bisikan dan ucapan, tetapi jarang sekali mereka untuk meluangkan hatinya mendengar kepada hal yang semacam ini. Maka buka hati kita untuk mendengarkan. مسكين واحد من المسلمين في مثل ذا الساعة يستمع كلام بذيء يجري بين ذا وذاك ويتابعه في النت وغيره ويحرم سماع مثل هذا الكلام فأحذر قلبك. Kasihan sekali berapa banyak kaum muslimin di saat yang sama mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna yang dia temukan di televisi ataupun di internet antara fulan dan fulan, sehingga dia terharamkan untuk mendengar ucapan yang semacam ini yang kita dapatkan di masjid ini. اسمع قول ربك وخير القول قوله. Dan dengarlah ucapan Tuhanmu dan itulah sebaik-baiknya ucapan Allah. وهو رب كل شيء. Dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-husna. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikan kami orang-orang tersebut. بحق القرآن. Demi Al-Quran. وبحق من أنزلت عليه القرآن. Demi Nabi Muhammad yang kau turunkan terhadapnya Al-Quran. اجعلنا جميعا وأهل هذا المجلس. Jadikanlah kami dan semua yang ada di majelis ini. ومن يسمعنا. Dan setiap orang yang mendengar ucapan kami. ومن في بيوتنا. Dan semua yang ada di dalam rumah kami. من الذين استجابوا لربهم. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menjawab kepada Allah Ta'ala dan mendekat. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi mereka orang-orang yang mau menjawab kepada Allah Ta'ala, bagi mereka al-husna. قولوا جميعا اللهم اجعلنا منهم. Katakan bersama-sama, jadikanlah ya Allah kami bagian orang tersebut. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب. Dan orang-orang yang tidak mau menjawab dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat dia akan berharap seandainya dia memiliki dunia seisinya 2 kali lipat dari dunia seisinya, agar semuanya dapat dia korbankan, dia bayarkan, asalkan dapat selamat daripada keburukan hisab yang Allah Ta'ala berlakukan terhadap dirinya, akan dia korbankan. لافتدوا به من سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
Mereka akan korbankan dunia seisinya dan 2 kali lipatnya asalkan dapat lolos dari azab jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. أحدهم لا يمكن أن يملك الدنيا كلها والله يقول له الدنيا ومثلها معها منين يجيب مثلها. Kita semuanya secara reality kita menyaksikan tidak mungkin ada satu orang yang boleh memiliki dunia seluruhnya. وتابع الاستماع Dan dengarkan kembali, يحصل لك الانتفاع niscaya engkau akan mendapatkan manfaat dari apa yang kau dengarkan. وربما أدركت في هذه اللحظة ارتفاع Mungkin kau akan mencapai dalam sesaat peningkatan di sisi Allah Ta'ala. برفع الله Allah Ta'ala yang mengangkat. ومن يرفعه الله لا يخفضه أحد. Barang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah Ta'ala tidak akan hinakan dan kecewakan orang tersebut. قال بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين. قال كذبتم قالكم هو الله. Ada sebagian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, pujian kami sangat indah dan juga cacian dari kami sangat buruk dan dapat merusak citra seseorang. Maka Rasulullah menjawab, dusta, yang itu semua hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. تابع الاستماع والانتفاع والارتفاع. Ayo teruslah cari untuk mendengar, menyimak dan mengambil manfaat dan untuk selalu naik derajat di sisi Allah. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Tidak apakah orang yang menyadari dan mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itulah yang hak, itulah yang benar. Apakah orang yang semacam ini sama seperti orang yang buta mata hatinya? Sungguh yang sadar, mereka itulah orang-orang yang cendekiawan dan cerdas di mata Allah. إن من لا يعلم أن هذا الذي أنزل على نبينا هو الحق هو أعمى حقيقة. Sungguh orang yang tidak menyadari kalau apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad adalah itu yang benar, itu yang utama, maka orang yang tidak menyadari hal ini itulah orang yang telah buta pada hakikatnya. أما من فقد بصره مدة في الدنيا حتى مات ثم انفتح له النور والبصير وادخل الجنة فما هو بأعمى. Adapun orang yang di dunia dia kehilangan penglihatannya, buta matanya, namun dia menyaksikan cahaya keimanan tersebut, maka di akhirat orang tersebut bukanlah orang yang buta tetapi orang yang melihat. لكن من يحشر يوم القيامة أعمى فهو الأعمى. Namun orang yang buta pada hakikatnya adalah yang di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dibangkit dari kuburnya dalam keadaan tanpa penglihatan dan dibutakan oleh Allah. وهو الذي فقد التصديق بما أنزل على النبي محمد. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan dan pembenaran terhadap Nabi Muhammad. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Barang siapa yang di dunia mata hatinya buta, maka esok di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan buta dan disesatkan jalannya. عفوا طال الوقت على ما تعتادون. Al-Habib Umar memohon maaf apabila majelis kita ini terlalu lama dan berkepanjangan lebih daripada kebiasaan yang kita lakukan setiap malam. ولكن خذوا غنيمة لا تقوم بقيمة. Namun ambillah sebuah manfaat yang sangat besar yang tak ternilai harganya. سئل نبينا ما غنيمة مجالس الذكر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan kekasih kita, ditanya, apa gerangan sesuatu terbesar yang dibawa pulang ketika orang kembali dari majelis zikir? فاسمع جوابه. Dengar apa yang disabdakan dan diucapkan oleh Nabi. قال غنيمة مجالس الذكر الجنة. Sesungguhnya yang dibawa pulang seseorang tatkala pulang dari majelis zikir, keberuntungannya adalah surga. اللهم اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga. اللهم اجعلنا من أهلها. Ya Allah, jadikan kami penghuninya. وأنتم في نعمة كل أسبوع تجتمعون على فوائد في القرآن والحديث وفي فقه الشريعة.
Kalian berada di dalam suatu nikmat yang besar dari Allah. Setiap pekan berkumpul di tempat ini dalam zikir, dalam keilmuan yang diberikan kepada kita. زادكم الله توفيقا. Semoga Allah Ta'ala menambahkan taufik untuk kita semua. فبمثل هذا الحضور ومثل هذا الانتفاع تحفظ البلد وأهلها وتدفع عنها شرور كثيرة لا يمكن أن تدفعها دبابات ولا جيوش ولا أفكار الخلق. Dengan berkat keberadaan majelis yang semacam ini dan kehadiran kita di sini, maka negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala penjagaan yang lebih kuat daripada penjagaan angkatan bersenjata manapun juga. وجزا الله السيد علي زين العابدين الحامد خير الجزاء والحمد لله على ما وفقه وزاده الله وطال في عمره وأخذ بيده. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dan Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan, dan Allah Ta'ala menambahkan taufik dan bimbingannya. ومن حضر من كباركم في السن ومن أهل النور والخير فيكم يزداد به المجلس نورا إلى نور وبركة إلى بركة والله يطول أعمارهم في عافية. Dan kehadiran para sepuh-sepuh kita, orang-orang yang tua di antara kita, itu akan menambah majelis ini semakin bercahaya dan semakin mulia di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kemuliaan tersebut. اللهم يا كريم Ya Allah yang maha pemberi dan dermawan, أكرمنا بغنيمة من هذا المجلس muliakanlah kami dengan hasil yang baik yang banyak dari majelis ini. واجعل من غنيمتنا في مجلسنا هذا أن يذكر مجلسنا هذا في الجنة بيننا. Jadikan keberuntungan kami dari majelis ini adalah kami mengingat majelis ini dan dibanggakan di surga. يا رب أعطنا ذلك. Ya Allah, anugerahkan kami hal tersebut. يا رب أكرمنا بذلك. Ya Allah, muliakan kami dengan pemberian itu. أنت الذي أكرمتنا بهذا. Engkau yang telah memuliakan kami dengan nikmat ini. فحاشاك أن تخيبنا هناك. Tidak mungkin engkau mengecewakan kami di sana. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau permalukan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau kecewakan kami di hari kiamat. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan engkau kecewakan kami di hari يا kiamat. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari kiamat, يا ya Allah. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami di hari kiamat, ya Allah. لاسود وجه من وجوهنا. Jangan engkau gelapkan wajah kami esok. لاسود وجه من وجوهنا. Ya Rab, jangan engkau gelapkan wajah kami di hari لاسود tersebut. وجه من وجوهنا. Ya Allah, jangan engkau gelapkan wajah kami di hari ولا tersebut. ظهر عيب من عيوبنا. Jangan sampai ada aib dan kesalahan kami yang nampak dan ولا dituntut hari كشفت kiamat. عورة من عوراتنا. Jangan engkau buka aurat kami esok di hari يا kiamat. سابل الستر الجميل. Ya Allah yang telah memberikan penutupnya yang mulia kepada kita. لا خف ميزان أحد منا. Jangan engkau kecewakan timbangan kami esok di hari kiamat. لا خف ميزان أحد منا. Ya Allah, jangan engkau kecewakan timbangan kami dan hisab kami hari اجعلنا kiamat. ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Jadikan kami orang-orang yang amal baiknya banyak dan berat di timbangan mizan tersebut di hari kiamat kelak. ولا خزي أحد ساعة الوقوف بين يديك منا يا رب العالمين. Dan jangan kecewakan salah seorang pun dari kami tatkala harus berdiri di hadapan-Mu esok di hari kiamat, ya Rabbal Alamin. وعند المرور على الصراط ثبت هذه الأقدام. Ya Allah, tatkala kami melalui jembatan sirat yang membentang di atas neraka jahanam, kuatkanlah kaki kami. وأوردنا حوض نبيك المورود. Dan sampaikanlah kami untuk sampai kepada telaga Nabi-Mu. واجعل عيوننا هذه ترى وجهه الصبيح. Dan izinkanlah mata kami semua untuk melihat wajahnya. وطلعته الغرة. Dan dapat melihat keindahan wajah beliau. واجعل أيدينا هذه تصافح يده الكريمة. Ya Allah, dan jadikanlah kehadiran kami ini disebutkan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad dan menggembirakan beliau. واسقنا من حوضه. Dan berikan kami minum dari telaga Rasulullah. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. Minuman yang nikmat, yang menyegarkan hati kami, yang tidak akan merasakan dahaga siapapun juga yang telah meminum setetes dari telaga tersebut. إنها مطالب عظيمة. Ini permintaan yang sangat besar. ولكن فضل ربكم أعظم.
namun anugerah yang Allah Ta'ala berikan jauh lebih besar dari permintaan kita. أتدرون من تسألون Tahukah kalian siapa gerangan yang kalian pinta? أتدرون من تدعون Tahukah siapakah gerangan yang kita berdoa أتدرون kepadanya? من تطلبون Tahukah siapa yang kita cari? أتدرون من تؤملون Tahukah kepada siapakah kita berharap saat أتدرون ini? من ترجون Tahukah kepada siapa kita mengemis dan meminta? إنه الله أيها الأحباب Dia adalah Allah, wahai para kekasih. إنه رب الأرباب Itu adalah Allah, Tuhan dari semua إنه makhluk. رب العرش العظيم Itu adalah Allah, pemilik arsy yang فلكم besar. الشرف والكرامة أن تسألوه Suatu kemuliaan bagi kita dapat meminta dan mengemis kepada Allah. ولولا إذنه ما قدرنا على ذلك Seandainya Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita, maka kita tidak akan mampu meminta. فيا ربي أتمم علينا النعمة Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu kepada kami. فيا ربي أتمم علينا النعمة Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas فيا kami. ربي أتمم علينا النعمة Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas وادفع kami. عنا كل نقمة Dan tolaklah dari kami semua bala dan musibah. وكن لنا بفضلك وعونك في كل مهمة Dan jadilah Engkau penolong kami dalam segala problem dan muskil وابسط kami. لنا بساط الرحمة Dan bentangkan bagi kami bentangan rahmat-Mu. وارزقنا كمال حسن الخاتمة عند Dan الموت berikan kepada setiap orang dari kami kesempurnaan وارزقنا husnul كمال khatimah حسن tatkala mati. الخاتمة عند Berikan الموت kesempurnaan husnul khatimah saat kami وارزقنا mati. كمال حسن الخاتمة عند Berikan الموت kepada kami kesempurnaan husnul يا khatimah ya الله يا Allah. الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Kami wahai pemilik alam semesta, يا أرحم الراحمين wahai yang paling penyayang, ونلح عليه بحسن الخاتمة dan kami mengemis kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kita semua husnul khatimah. عدو الله إبليس يقول قسم ظهر الذي يسأل الله حسن الخاتمة Musuh Allah yang bernama Iblis berkata, sungguh telah menghancurkan tulang belakangku orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah. أقول متى يعجب هذا بعمل أخاف أن يكون قد فتن Maka Iblis berkata, kapan orang ini akan merasa takjub kepada amal ibadah dia sendiri? Rasanya orang ini telah cerdas dengan meminta husnul khatimah. أعطنا يا رب من الفتنة Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah. جنبنا الفتنة Allah Ta'ala jaga kita dari fitnah. واقسم بهم ظهر إبليس Dan Allah Ta'ala hancurkan tulang belakang Iblis. طول الأعمار Dan Allah Ta'ala kecewakan dia. يا كريم يا غفار Wahai yang maha dermawan, yang maha يا pengampun. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. يا ربي كن لي يا معين إذا رشح عظم الجبين Ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, bihusnil khatimah. واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كل زلل Ya Allah, biha ya Allah, biha
بها يا الله بحسن الخاتمة. لكننا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. مدحان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة همنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وبجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعته من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. امتزجنا في المودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا صلى الله عليه. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. علينا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله.
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ورجوناك فحقق سبلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في قاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Kita akan memohon kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan mengambil peluang dengan kehadiran beliau di Majelis Ta'lim Darul Murtada yang kita berharap akan adanya ikatan yang erat dengan Darul Mustafa, antara Darul Murtada dengan Darul Mustafa, insyaAllah akan menjadi satu ikatan yang lebih erat untuk lebih mengeratkan perhubungan antara kita dengan Darul Mustafa, khususnya dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita memohon kepada beliau untuk mentalkinkan zikir kalimat tauhid dan kita akan ikut istilah beliau dan memohon kepada beliau ijazah kepada kita semua agar supaya kita lebih rapat dengan orang-orang salihin seperti beliau insyaallah. إن صحت لنا الإجازة فنيابة عن مشايخنا نقول لكم. Bila mana disahkan dan dibenarkan kepada kami